खाली माई 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 होछ आगो बाबू तुमको कथा गुटे पत्रामी बोलछे मते कथाटे पत्राबो मते पत्राबो हां पत्र को का कथा पत्रउछ का कथा पत्रामी हां हां तुमको लाज शरम नहीं लागबार के मते ओ इटा से कथा पत्रउछ मा इटा से कथा बोलछ हो हेडा पत्र लाज शरम আছে कि नहीं न तोर मां का खाई करी जन्म करथिला इथिर उत्तर काना जानिछु ई लाज शरम के तो कदम गोछा रखी देइछे हैला आगो तोमर मां का खाई करी जन्म करथिला आगो हला का खाई करी तोमर मां जन्म कर खाली मटन मोर मां होए ई डेली नोडिया पान पिए जानिछो कि नहीं जानि मां से तू लागे अंता छल कुछ उठु आर मुई पाठ पढ़ी कर आसे आर मोर मार पकड़ना पेसुर पाइछो कि नहीं पाइ हां पिला से तू लागे अंता हउछ ची 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 रोजा घर पिला है कि अंता चलन मी नहीं जानथै मां ते आगो बाबू हां आगो दुती का बोले आए को नहीं श्री राधिका कृष्ण भणजामाई डा छाड़ी दउ छ मामू ई माने तो राधा कृष्ण स्वामी स्त्री मां का हला जे मते फेर पठाउ जन चूरा पिरती करबे चूरा पिरती का हला करू छ आ राधा ना आइदरे खान पिला काई ना थी ई कथा जदी बुझाई करी कहबो मुई तोमर माइंड निके जिमे हसी हसी मां दुले दुले आनमे नै परेबो मुई कह दउ छ हां मन हे गला न का बोइलो बाबूर मन हे गला न होय आरु राधा ना राधिका थिला जा राधा ना राधिका थिला ओ इथिर लागि राधिका वर्ष नै आज तोरे राधिका थिला हां बाला मुई गला तोहर मां क्या दे जे बोसी जे दे टुपी पिनी गिरी केगा नहीं है पारे क्षमता नहीं हुआ थोड़ा माई नहीं से ना टुपी ओडाला सिना केंता माई जे जानती हां जागो बाबू हां ई कथा मते जदी उत्तर देबो तार पर मी पिला तोमर माई लिके जिमी नाले नहीं जा तुमको विश्वास नहीं पिला हररा पिले आबो मामू केंता कसम जानी छो मां आजकल जीवो तो दुकान मान को जीवो एंता सामान केतने केते मिलु छे केंताडा एंताडा मजूर चुल भी मिलु छे पिला इरा से हमर बाबू के नहीं जे मते डाउट लागु छे केन को धागे डाउट कलु केन कथा रे मां काले नहीं बेले नहीं केभे नहीं कहू मोर माई के आन देबो बोली आज का केंता कहू छु पिला कह बोड हे गला न किने मां बोड हला जे अलगार किछि नहीं दिसला सखा हां जे पूर्वरे राधार ना कायना थी आर काहे की राधार संगे चूरा प्रीति कृष्ण करिथि तार संपर्क प्रथम रे काना थी माई भंजा बोल तो कहां बोलबे सुनमा ओ जे दबो कते कहमी कहत तुके हां आगो माई भंजा आगो माई भंजा बोलसन भाई बहन बोलसन फिर स्वामी स्त्री बोलसन मां पुआ भी बोलने की हां मां पुआ भी बोलसन मां पुआ नहीं से दुती गो आगो ब्रह्म कल्प सत्य जुगर कथा गो दुती सुन देई मन कर्ण होए 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 आगो ब्रह्म कल्प सत्य जुगर कथा गो दुती सुन देई मन कर्ण दुती गो केंता हितिला से ब्रह्म कल्प सत्य जुगर कथा आगो मुई दामोदर दर रूपे गो जन्म होइथिली काय देला तमा दामोदर रूपे मोरना दामोदर हेला राधार ना काना जानि सका कायना थिला बाबू आर राई नामे हेला जन्म गो सजनी ब्रह्म कल्पर विधान दुती को राधार ना राई मोर ना दामोदर जते बेला राई आर दामोदर जन्म होइछु केनता हेते जानि जका आगो आम्बे दुई जन पति पत्नी होई गो आर दिन काटु थिलु धन आगो चारि जुगरे आमे जन्म होइबु दुती गो चारि जुगरे आमे जन्म होइबु बाबू आगो से पति पत्नी गइल गो सजनी चारि जुगरे मिलन
মোর ধন গো বাবু আগ মুহি দম্বদর গদ পর যুগরে গো কৃষ্ণ অবতার খেলি আগ রাধা নামে রাই গো জন্ম হইছিলে দ্বাপরের সে কে জন্ম খেলে গো বাবু আগ নাম খেলা চন্দ্রা বলি গো সজনী নাম খেলা চন্দ্রা বলি সেই রাধা করি গো চন্দ্রসেনাকে পতি করিলা আগ মর্ধন আগ কৃষ্ণ অবতার মুই দেবে খেলি দুতি গো কৃষ্ণ অবতার মুই দ্বাপর রেখেলি আগ মর্ধন দুই জনের কেনতা খাইতে জানি আর মিলামিশা হই গলা গো সজনী চন্দ্রসেনাটা জানিলা কি কথা চন্দ্রসেনা জানি পাইলা যে রাধা আর কৃষ্ণঙ্কর চূড়া প্রীতি হয়েছে এড়কি ঠেঙ্গা বার দ্বারে ধয়লা আর বসলা যে কৃষ্ণ কেন বাটে আউছে মোর রাধা নিকে আজ টিকে দেখবি আগ মোর ধন কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে দুতির গর্ভরে যেন গোটে পুত্র জন্ম লাভ করছিলে সে খল্যকারকে কেন কে নেলে জানিছ কেন কে নেলে গো বাবু আগ কদম্ব কে নেলি আগ খল্যকার ধন আর কদম্ব করু এক রে বিবরু নির্মাণ খল্যকারকে কৃষ্ণ দুতির গর্ভরু কাহিনী জন্ম করছিলে এই দুতির গর্ভরু যদি গোটে পুত্র জন্ম নেই করবি মুই মহাভারত যুদ্ধ সম্পূর্ণ নেই করি পারবি কাহিকে মহাভারত যুদ্ধ সম্পূর্ণ করছিলে আগ রাজা দুর্যোধন পঞ্চু পাণ্ডবকে যত গৃহে দেলা ভরি সে খল্যকার বিবর খুলিলা উপদে হইতিরে পারিবি তেণু করি খল্যকার যেতবেলে গোটে বিবর নির্মাণ করিছিলা রাজা দুর্যোধন যতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডবকে ভরি দেলা পুরচন পণ্ডা যেতবেলে অগ্নি লগে দেলা সে গঙ্গা নদী সুড়ঙ্গ ভিতরে পার হয়ে পড়িয়েছিল সে খল্যকারকে প্রথমরে ট্রায়াল করছিলে কৃষ্ণ তুই কদম গদকে চাল আর গোটে বিবরটে নির্মাণ করবো সে কদম বৃক্ষ কেনকে নির্মাণ করিছিলা আগ কদম বৃক্ষরু এক বিবর খুলিলা রাধার লঙ্ক তলে গদুতি বিবর ফুটিলা রাধার বার দ্বারা এড়কি ঠেঙ্গা ধরি যার বসেছি ই কৃষ্ণ কেন বাটে আউছে যে আজ টিকে দেখমি আর তাহাকে জীবন রে বিনি রখে দে বলছি হেলে কৃষ্ণ গোটে উপায় কলি খল্যকারকে কদম্ব বৃক্ষকে নেলে আর কদম্ব বৃক্ষর গোটে বিবর নির্মাণ কলি আগমর্ধন সে বিবর কেনকে নির্মাণ কলা রাধা যেন পলঙ্গরে শুইছে তার মন্দির ভিতরে সে পলঙ্গ তলে বিবরটা ফুটে দিল খল্যকার কৃষ্ণ কেনতা কলে আগ বিবর বিয়ে বরে কৃষ্ণ ସବୁଦିନ গলে রাধার সঙ্গে সুখরে করিলে
হয় গো বাবু কৃষ্ণ ସବୁଦିନ রাধার মন্দির কে ভিতরে ভিতরে যাউছন হয় হয় আর রাধার সঙ্গে সকাল পাসি করাউছন চন্দ্রসেনা নেই জানিছ নিমানে যুগা আছন আগ মর্ধন আগ বারদুয়ারে মোর চন্দ্রসেনা মামু যোগী ও আছে ধন দুটি গো বারদুয়ারে মোর চন্দ্রসেনা মামু যোগীছি হয় হয় আর কেনতা করিছে জানিছ না কেনতা করুছে আগ কেন্দু বাড়ি এ ধরিছে দুটি গো পৃথিবী বলিন দিনে শ্রীকৃষ্ণ গো আর চূড়া পিতি কলে আরে হি কথা গোপপুরে গোদুতি কেহি নেই জানিলে কিলে দেখো আর সে মহাভারত পর্বর কথা দুটি গোচাণ্ডালর রচিত রাই আর দাম্বোদর যেতবেলে পূর্বরে পতি পত্নী সে রাই রাধা হিকে জন্ম হেলি আর দাম্বোদর ভগবান কৃষ্ণ অবতার হেলি তেণু করি সদা সর্বদা তাঙ্কর চূড়া প্রীতি আগমর্ধন মহাভারত আদ্য পর্বকে দেখব মোর মাইকে আন দেব আগ পিলা খালি মাই মাই হয়ে যাউছ